Kering, ini apa? Baca. Oke, cetek. Iya. Oke, sudah kan? Sudah belting sudah masuk. Ini mau potong. Kita cara ya, itu cara pasang belting oil pump. Oke, nice. Oke, good. Oke. Rakam ini. Oh, guys, cantik masuk. Ngerti kan? Timing kan? Ya. Oke guys, cantik fit. Coba lagi testa terus. Di sini.